আচ্ছা তিনি নরে তামবাগে ও अब PWD অফিস তালালাইন नोंखा किसा साखनाल जों दैनि बागै तुइनि बागै ननि पाराखै ब्रको देवेंद्र कारबारी पारा ननर कि तुइ मैया हिदो तुइ आगे बचन है के लांगमा ब्लॉक खैजा है बचन तुइ नि रिया कता बचन कोई दिन पर अब बन कुमारिया लांगमा ब्लॉक खैजा है बुआ ब्लॉक आउट जसना ओदि जाबले ने ऑफिसर ब थायो जना सय दिन रका के नवंबर इतने दिसंबर को जराखा क्लियर तुइ जों खाना नि ब्लॉक खैजा के तब दिसंबर पाइरा तो वेता जनवरी इतने 5 तारिख काला आसो बचना बराय साने थदले फायै पिंद नाय फैया कुनो साबो साफैया ना काउरो काबरे केसबा काउरो काबो औरगने ऑफिसर औरन ऑफिसर बचना काउरो पे कय मास रा समिर खान ना कय मास फेब्रुआरी दिसंबर को खा तुइसे खाने ने को दिसंबर मास तुइ खानेन को न है कि एब्र काउर इनके चन तब चन दिसंबर पाइर खा जों मानु याफा पुजरा जों तुइ मा याफा हिंगलमा ब्र सुरो सिं बाखै फैके जों हिंगलमा के चन कुनो फाइ पिंद नाय फैया ताव सुजरा गर्न न केहासर ऑफिसर रो फाइ खबर लाफिका केहा खबर लाफैया के खबर लाफिया इनके ननि ओजों जाल जे कस्टर न ननि जे आसापुर नि आसा कय सुजरा न और तालार उत्रनाय जों तिनि सापं खपं हाय जों ताला सापं तालार न आरो नै फैयो जोंना ऑफिसर फैयो जोंना पाउ साफैके तारपरे जों खुलनो हाया कसले जों तिनि दिमाना जोंना दाइनि आसे तिनि जे दाबिनि अच्छा केताबो तिनि दैमा दैबो रां खाइ थांगो नुसे नुखना ने तिनि ओरगने अवस्था ना तिनि दैमानि दै रां थांगा क्वान्टिबो रां थां केताबो वाटिक्रिनि दे जों दैमानि दै रां साथां कुवाबो दै रां थांगा जों दै नुनान बगो कुनो क्रि टाइम बगैनो जों केरबो बिसोर जों नक्स कय बसर दंगासिनो কি কারণে তোমরা এখানে PWD অফিসটা তালা মারানো হয়েছে জলের অসুবিধা লেগে কোন গ্রাম আপনার গ্রামটা দেবেন্দ্র কারবারি পাড়া দেবেন্দ্র কারবারি পাড়া কয়দিন যাবত আপনারা জল পাইতেছেন ওরে বাপরে আমরা তো আজকে একদিন না দুই দিন না গতবারে রাস্তা অবরোধ করলাম হয় দিয়া দিব হয় সই ভক্ত দিছে হ গত মাসের থেকে তোমার আরম্ভ হইব সব আমি লোহা টোয়া ফেলাইমু আর এরকম অবরোধ করি তো আমি সে সময় কইছি গীতা আপনারা তো আজকে একদিনের লেগে অসুবিধা আমি যে অবরোধ করছি অসুবিধা আমি তো সারা বছর এভাবে খাতা খাই অফিসে তালা মারছে কে রে তোমরা যে দেবেন্দ্র কারবারির লিগে তো আছে তো এটা তো তোমরা রাস্তা করছে আমি জানি রাস্তার উপর করছে না তো এটা ইলেকট্রিক্যাল দুইটা দপ্তরের ব্যাপার আছে এটা তো শুধু আমার দপ্তরের কাজ হইলেই যে জল পাইলে এমন দুইটা দপ্তরের কাজ আমরা যে মাটি সিমেন্ট রড পাথর দিয়ে যে বানাইছে এর মধ্যে তো জলটা ঢুকতে লাগবে এটার লেগে কারেন্ট লাগবে কারেন্টের যে এস্টিমেট এখনো দিছে না কারেন্ট এস্টিমেট না দিলে টাকা পাইতো না টাকা না পাইলে তারা কাজ করতো না কিন্তু টাকা না পাইলে যে কাজ করতো না কিন্তু তারা যে টাকা পাওনের লেগে যে দরকার এস্টিমেট এটাই এখনো দিছে না কিটা করবো আমরা কিটা করবো এটা তো কারেন্টের দপ্তরের ব্যাপার